إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk hidup di dunia ini sebagai sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita semua melainkan dengan satu tujuan, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan dunia sebagai sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersifat sementara. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia. Kita terkecoh dalam menjalani kehidupan dunia ini sehingga kita salah fokus dalam menjalani kesempatan hidup di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kita terkecoh, tertipu, salah fokus, sehingga kita terlalaikan dari tujuan utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Fatir ayat ke-5, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar.
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ضيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba di dalam kekayaan dan anak keturunan. Di mana inilah fenomena kehidupan dunia. Setiap orang ingin lebih, ingin berbanyak harta, keluarganya demi berbangga satu dengan yang lainnya. Maka Allah ibaratkan fenomena tersebut seperti hujan yang tanamannya mengagumkan petaninya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning lalu hancur. Itulah perumpamaan kehidupan dunia, di mana di saat kita telah mengejarnya dan boleh jadi kita sudah mendapatkannya, bahkan boleh jadi belum sempat kita menikmatinya, tiba-tiba kita harus meninggalkannya. Ibarat tanaman